بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ میرا نام عصمت ہاؤس وائف ہے اور میں یہاں اسکول میں ٹیچر ٹریننگ کی اسٹوڈنٹ ہوں بیچ نمبر 24 اور نمبر 01۔ تو میرے پاس جو آج کا موضوع ہے ہاؤ ٹو سیٹ باؤنڈریز ان ریلیشن شپ اینڈ اسٹے ٹرو ٹو یور سیلف۔ تو اس ٹاپک پر میں چیٹ جی پی ٹی سے کچھ سوالات کروں گی تاکہ ہمیں کچھ اس میں گائڈنس مل جائے۔ تو چیٹ جی پی ٹی میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ رشتوں میں باؤنڈریز قائم کرنا کیوں ضروری ہے؟ رشتوں میں حدود قائم کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے دونوں لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کا سمان بڑھتا ہے، من مٹاو کم ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنی ضرورتوں اور آرام کے بارے میں ایمانداری سے بات کر سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف جھگڑے فساد کم ہوتے ہیں بلکہ بھروسہ اور اپناپن بھی گہرا ہوتا ہے۔ ہماری باؤنڈریز سے کیا مراد؟ ہماری باؤنڈری سے ہماری مطلب وہ حدیں یا دائرے جن میں ہم خود کو کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، مطلب وہ چیزیں جو ہم پسند کرتے ہیں، جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی وہ باتیں یا حرکتیں جو ہمیں اسہج کرتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ گائیڈ لائنس ہیں جو ہمیں یہ طے کرنے میں مدد کرتی ہیں کہ ہم کب ہاں کہیں، کب نہ کہیں اور کب کسی سے تھوڑی دوری بنائے رکھنا بہتر ہے۔ اس سے رشتے زیادہ صاف ستھرے اور ایماندار بنتے ہیں۔ ایک صحت مند رشتے اور غیر صحت مند رشتے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک صحت مند رشتے میں دونوں لوگ ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں، عزت دیتے ہیں اور کھلے دل سے بات کرتے ہیں۔ وہاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے یا کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں ہوتی۔ اس کے الٹ غیر صحت مند رشتے میں زیادہ ڈرامہ، الزام اور کنٹرول ہوتا ہے۔ اس سے تھکان، تناؤ اور دوریاں بڑھتی ہیں۔ صحت مند رشتہ آپ کو بہتر، سرکشت اور اپنی اصل صورت میں رہنے کی آزادی دیتا ہے، جبکہ غیر صحت مند رشتہ آپ کو نیچے کھینچتا ہے اور اکثر خود کو بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے رشتوں میں اپنی حدود جو ہے وہ کیسے طے کرنی چاہیے؟ اپنی حدود طے کرنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو کیا ٹھیک لگتا ہے اور کیا نہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کریں، جیسے اگر آپ کسی بات سے انکمفرٹیبل ہیں تو اس کو صاف شبدوں میں لیکن نرمی سے بتا دیں۔ مثلاً مجھے ابھی تھوڑا وقت چاہیے، یا اس ٹون میں بات کرنا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے لیے کھڑے ہونا روڈ ہونا نہیں ہوتا، یہ خود کی عزت کرنے کا حصہ ہے۔ دھیرے دھیرے جب آپ اپنی ضرورتیں پہچاننے لگتی ہیں اور انہیں ظاہر بھی کرتی ہیں تو لوگ بھی انہیں سمجھنے لگتے ہیں، اور تب رشتے زیادہ صاف، آسان اور راحت بھرے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہر رشتے میں باؤنڈریز مختلف ہو سکتی ہیں؟ ہاں بالکل، ہر رشتے کی حدیں تھوڑی الگ ہو سکتی ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ ایک طرح کی لمٹس ہوں گی، دوستوں کے ساتھ تھوڑی الگ، جبکہ کام کی جگہ پر الگ طرح کی پروفیشنل باؤنڈریز ہوں گی۔ بات وہی ہے کہ اس رشتے میں آپ کیا سہن کر سکتی ہیں اور کیا نہیں۔ باؤنڈریز فکس نہیں ہوتی، وہ وقت اور حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی ہماری ضروری حدود کا یہ ہے کہ آپ اپنی احترام ہی نہ حدود کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک منٹ میں سوچتی ہوں۔ اگر کوئی آپ کی حدوں کا لگاتار سمان نہیں کرتا تو پہلے شانت لہجے میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو اپنے رخ کو ٹھوس بنانا پڑتا ہے، جیسے فضول بحث سے دور رہنا، دوری بنانا یا خود کو اس ماحول سے الگ کر لینا۔ یہ سیلفشنس نہیں ہے، یہ سیلف رسپیکٹ ہے۔ صحت مند رشتے وہی ہوتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کی حدوں، احساسات اور عزت کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی بار بار آپ کی باؤنڈریز توڑتا ہے اور بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تو یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ کیا وہ رشتہ آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ دوسروں کو نہیں کہنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اچھا انسان وہی ہے جو سب کو خوش رکھے۔ ساتھ ہی ریجیکشن کا ڈر بھی ہوتا ہے۔
डर के कहीं लोग हमें खुद कर्ज न समझ लें या छोड़ न दें। लेकिन सच ये है कि ना कहना दरअसल खुद को ईमानदारी से प्रेज़ेंट करना है। जब आप हल्के और साफ लहजे में ना कहती हैं, तो आप अपने रिश्तों को तोड़ नहीं रही, बल्कि उन्हें और ईमानदार और बैलेंस बना सीख रही हैं। अपनी धीरे-धीरे ये ज़रूरियात स्किल आदत हाँ, बोलिए? अपनी जो हाँ, ज़रूरियात है अपनी और ज़रूरतों दूसरों की हाँ, ज़रूरियात के दरमियान तवाज़ुन जो है वो कैसे बनाया जाएगा? तवाज़ुन बनाने के लिए सबसे पहले ये मानना पड़ता है कि आपकी ज़रूरतें भी उतनी ही ज़रूरी हैं, जितनी दूसरों की। फिर ईमानदारी से बात करना, क्या दे सकते हैं और क्या नहीं, दोनों क्लियर करना ज़रूरी है। कभी-कभी मतलब बीच का कोई रास्ता निकल आता है और कभी नहीं। अगर ना निकले तो गिल्ट हटना भी ठीक है। तवाज़ुन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि दोनों तरफ की इज़्ज़त और समझ को बनाए रखना है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, कोई एक फाइनल पॉइंट नहीं होता। रिश्तों में जो अपनी साथ को बरकरार रखना क्यों ज़रूरी है? क्या हर बात पर समझौता करना एक अच्छे रिश्ते की निशानी हो सकती है? मैं ज़रा सोचती हूँ, इज़्ज़त को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इज़्ज़त के बिना रिश्ता खोखला हो जाता है। हर बात पर समझौता करना अच्छी निशानी नहीं है। अच्छे रिश्ते में लचीलापन तो होता है, पर अपनी बुनियादी कदरों पर हमेशा समझौता करना ज़रूरी नहीं होता। ताकतवर रिश्ता वही है जहाँ दोनों लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, मिलकर हल ढूँढते हैं और किसी एक को हर बात कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। बाउंड्रीज़ कायम करते वक़्त नरमी और एहतराम कैसे बरकरार रखा जा सकता है? और अपनी ज़ाती ज़िंदगी और वक़्त के लिए हदूद मुकर्रर करना क्यों ज़रूरी है? ज़रा मैं देख लूँ। हदूद तय करते वक्त नरमी और इज़्ज़त का बनाए रखने के लिए अपनी बात साफ और मुहज़्ज़ब तरीके से कहें। इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपने एहसासात शेयर करें। जैसे जब ये होता है तो मुझे बुरा लगता है, तो मैं चाहूँगी कि आगे से इसका ख़्याल रखा जाए। और अपनी ज़ात और वक़्त की हदूद तय करना ज़रूरी है ताकि आप बैलेंस लाइफ़ जी सकें। वरना लगातार दूसरों को खुश करते-करते थकान बढ़ जाती है। हदें आपको वहाँ जगह देती हैं जहाँ आप साँस ले सकें, खुद को तरोताज़ा रख सकें और अपने रिश्तों को भी बेहतर बना सकें। अगर कोई शख्स बार-बार हमारी हदूद तोड़ दे तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए? अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स और दूसरों की इज़्ज़त के दरमियान तवाज़ुन जो है वो कैसे क़याम कायम किया जा सकता है? ये ज़रा मैं देखती हूँ। अगर कोई बार-बार आपकी बाउंड्रीज़ तोड़ता है, तो पहले एक बार शांति से अपनी बात क्लियर करें। अगर फिर भी बदलाव ना आए, तो अपने रुख में अमली बाउंड्रीज़ लाएँ, जैसे गैर ज़रूरी बहस से बचना, कॉन्टैक्ट लिमिट करना या फ़ासला रखना। अपनी इज़्ज़त-नफ़्स के दरमियान तवाज़ुन बनाए रखना मतलब ये है कि ना तो खुद को नज़रअंदाज़ करें और ना ही दूसरों के एहसासात को। दोनों तरफ इज़्ज़त हो, नरमी हो और फ़ैसले इंसाफ से हों। याद रखें, अपनी इज़्ज़त बचाना दूसरों की बेइज़्ज़ती करना नहीं है। सच्चा मज़बूत रिश्ता वही होता है जहाँ दोनों एक दूसरे की हदों, एहसासात और इज़्ज़त का बराबर ख़याल रखें। अपनी असल शख्सियत पर कायम रहने के लिए हमें किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? अपनी असल शख्सियत पर कायम रहने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपकी बेसिक वैल्यूज़ क्या हैं? क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है? क्या बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है? फिर दूसरों के दबाव में आकर अपने फ़ैसले मत बदलिए, अपनी गति खुद तय करें। ऐसे लोगों के साथ वक़्त बिताएँ जो आपको ऊर्जा दें, नीचे ना गिराएँ। और सबसे ज़रूरी अपने आप से नरमी रखें। गलतियाँ बिल्कुल नॉर्मल हैं, वो आपकी वैल्यू कम नहीं करती। जो आप हैं वो काफ़ी है, जब तक कि आप खुद को ईमानदारी से, इज़्ज़त और ध्यान से जी रही हैं। आखिर में आप उन लोगों को क्या पैगाम देंगी जो दूसरों को खुश करते-करते खुद को भूल जाते हैं?
मैं ये पैगाम दूँगी कि खुद को याद रखना सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरों की खुशी ज़रूरी है, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। जब आप अपने आप को नहीं भूलते तो ऐसे में आप दूसरों के लिए भी ज़्यादा बेहतर, स्थिर और सच्चे बन पाते हैं। पहले खुद को थामिए, फिर दूसरों को थामिए। थैंक यू सो मच यार, जुगली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी शुक्रिया। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, और उम्मीद है मेरी ऑडियंस को भी हाँ, इस हाँ, बात में कोई राय, कोई मुत्तफ़ी, कोई फ़ायदा हासिल हुआ होगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।